karaa Addaamii isa jalqabaa du'atu naggase karaa Kiristoos Iyesuus immoo namoota kennaa kana fudhatantu moo'uuf jira jechuudha. Karaa Kiristoos moona jechuudha. Maal moona? Du'a moona jechuudha. Maal moona? Jireenya bara baraa argama. Nuni laphee Kiristoos ergamootas yoo ta'e qajeeltotas yoo ta'e namni kamiyyuu Waaqayyo otoo aangoo kana isaaf hin kennin aangoo mataa isaatiin waan tokko biyya lafaa irratti gochuu danda'u. Abbaa Takla Hayimaanoot waggaa 22 miila lamaan dhaabbachuun waggaa 7 miila tokkoon dhaabbatanii waggaa kadhatan aangoon isaaniitiin waan ofirraa godhaniin qabani. Kan isaan taasise aangoo kan isaaniif kenne. Kana fura qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirtanitti nageenyi gooftaa keenyaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani galanni Waaqayyoof haa ta'u galata Waaqni kiyyaa argatu nagaadha. Barnoota dubbii fayyinaa kanaan dura addaan kunnee turre kutaa 5ffaa har'a qabadhee dhiyaadhee jira. Kanaaf kutaa 5ffaa waliin barannaa. Waaqayyo hunda keenya akka nu barsiisu eeyyamaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Kutaa 5ffaan Waaqayyoon fakkaachuutti guddachuu kan jedhu ta'a. Mata dureen olirratti ilaallee barannee keessaa isa afuraffaarra jiru jechuudha. Inni kun barnoonni keenya kutaa 5ffaadha. Garuu Iyesuus Kiristoos maalirraa nu fayyisee kan jedhu keessaa kutaa 4ffaa jechuudha. Fakkeenyaaf olitti ilaallee kan dabarree maalummaa haaraa uffachuu maal akka ta'e barannee dabarree akkasumas immoo Waaqayyoon beekuu kan jedhu barannee dabarree jechuudha. Kanneen kana fakkaatan barannee dabarree tokkoffaarratti immoo kan nuti ilaallee dheekkamsa cubbuu nutti fide jalaa fayyuu jenneetu barannee amma immoo maal kan nuti har'a ilaallu Waaqayyoon fakkaachuutti guddachuu jennee jechuudha. Egaa Waaqayyoon fakkaachuutti guddachuu jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaaluu qabaannaa jechuudha. Kana dursaa seera uumamaa boqonnaa 1:26 dubbisuun keenya dirqama ta'a. Gara sanatti deemuudhaaf jechuudha. Barumsa guyyaarraa keenya hordofuudhaaf jechuudha. Akkuma beekamu seera uumamaa boqonnaa 1:26 gubbaatti Waaqayyo nama gaafa uumu akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedhe. Namni gaafa uumamu bifa Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyootiin uumame jechuudha. Bifa Waaqayyootiin fakkeenya Waaqayyootiin uumame namni jechuun maal jechuudha? Namni guutummaan guututti Waaqayyoon fakkaata jechuu miti. Waaqayyoo fakkeenya isaatiin bara hanga baraatti jiraata. Namnis akkuma Waaqayyoo bara hanga baraatti jiraata, bara baraan jiraata jechuu miti. Waaqayyoo waan hundumaa danda'a. Namnis akkuma Waaqayyoo waan hundaa danda'a jechuu miti. Waaqayyo bakka hundumaatti argama. Namni uumame kun al tokkicha bakka hundumaatti argama jechuu miti. Waaqayyoon fakkaachuu jechuun qajeelaa, qulqulluu, mudaa kan hin qabne, akkasumas gaarii gochuu kan danda'u. Kennaawwan Waaqayyoo isaaf kenne keessaa arjaa ta'uu, gara Waaqayyootti guddachuu kanneen kana fakkaatan fakkeenya Waaqayyooti yookiin bifa Waaqayyooti jechuudha. Qulqullummaan bifa Waaqayyooti jechuudha. Maaliif seetanii kitaaba qulqulluu yoonna dubbisne seera Lewwotaa boqonnaa 19:2 gubbaarratti Waaqayyo maal jedhaa? Ani Waaqni keessan qulqulluudha. Akkuma koo qulqulloota ta'a jedhe. Kun Waaqayyo dhala namaatiif kennaa inni kenne keessaa isa tokkodha jechuudha. Maaltu Waaqayyoon fakkaachuun jechuudha. Gara Waaqayyootti guddachuu, fakkeenya Waaqayyoo qabaachuu, ogummaa, qajeelummaa, arjaa, qulqullina, dhugaa, bituu kanneen kana fakkaatan Waaqayyoo Addaamiif kennee uume jechuudha. Kanaaf namni kanneen kana fakkaataniin Waaqayyoon fakkaata ture jechuudha. Waaqayyoon kanaan fakkaata ture jechuudha. Waaqayyo qulqulluudha. Namnis immoo kennaa isaatiin qulqullummaa Waaqayyoo irraatii argatee uumame jechuudha.
Waaqayyo amala isaatiin qulqulluudha. Namni immoo maaliidhaan qulqulluudha? Namni kan ittiin qulqulluu ta'e akkeenyaan osoo hin taane kennaadhaan qulqulluu ta'e jechuudha. Dhalli namaa kennaadhaan qulqulluu ta'e jechuudha. Kanaaf Addaam gaafa cubbuu hojjetu kan hundumaa dhabee qullaa isaa ta'e godaane jechuudha. Qulqullummaa Waaqayyo isaa kenne kan ittiin inni Waaqayyoon fakkaatu. Qajeelummaa Waaqayyo Addaamiif kenne kan inni ittiin Waaqayyoon fakkaatu. Arjummaa Waaqayyo isaaf kenne kan inni ittiin Waaqayyoon fakkaatu. Kana hundumaa dhabee bituu addunyaa kana guutummaa irratti bineensota hundumaa bituu akka danda'u taasisee Waaqayyo kennaadhaan Addaam waan hundumaa akka bitu ta'e uumamee ture. Addaam garuu waan diina Waaqayyoo ta'eef kan hundumaa dhabee kan kaleessa bitaa tureef garbicha ta'e bitamuu jalqabe jechuudha. Kanaafuu Kiristoos gaafa dhufee dhala namaa fayyisuu kana hundumaa gara Waaqayyootti akka guddannuuf aangoo nuuf kenne jechuudha. Irra deddeebiidhaan waa'ee fayyinaa yeroo dubbannu cubbuu dheekkamsa cubbuu jalaa duwwaa nu baasuutu hin taane kitaaba qulqulluun akka nutti dubbatu jechuudha. ከኃጢአት ቅጣት ነፃ መውጣት ክርስቶስ ካደረገልን የማዳን ሥራ አንዱ የመጀመሪያውና ብቸኛው አይደለም። ጩቡ ጀላ ነው ባሱን ክርስቶስ ከይኑ ባሴ ከነቆፋ ቤት ይጁ ኦኬ ይሄ ብቻ አይደለም። ታዲያስ ማለት ነው ጀነ በክርስቶስ ካገኘነው ጸጋዎች ከብዙዎች አንዱ ምንድነው? ገርዋ ቀዩን ፈካቹት ጉደቹ ዳይጁ ከና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከነ ኬሳ ኒቶኮ ከራ ኢየሱስ ከራ ኢልማ ዋቀዮ ከነርገነ ኒቶኮ Waaqayyoon fakkaachuutti guddachuudha jechuudha. Waaqayyoon fakkaachuutti guddachuu. Isa kana Phexros maal jedhaa? Gara fitsuuminati yookiin gara qajeelaa ta'utti gara aangoo olaanaatti guddachuu jechuudha. Hanga Waaqayyoon maaraga Waaqayyoon arguu guddachuu. Namni tokko dhalataa hin guddata mitiire akkuma kana Kiristoositti Yesuusitti amanuudhaan hin dhalannaa sanyiin bandarraa cuubamuudhaan Sillaasee mucummaa Sillaasee argannaa. Maayitama fooniif dhiiga Kiristoosiin hin mallatteeffamna. Booddee sadarkaa guddinaatiin Waaqayyo akkaataa nuyiif ta'utti nutti mul'achuu isaatiin Waaqayyoon argina jechuudha. Gara Waaqayyoon arguutti dandeemna jechuudha. Akka nuu ta'utti Waaqayyoon arguu dandeenya. Akka waaqummaa isaatti arguu hin dandeenyu. Akka gooftummaa isaatti Waaqayyoon namni arguu danda'u hin jiru. Garuu akka inni nuu kennetti maal ta'uu dandeenya? Arguu dandeenya jechuudha. Akka Waaqayyoo nuuf ta'utti nutti mul'achuu danda'a jechuudha. Kun gara Waaqayyootti guddanna jechuudha. Phexros lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 4 gubbaarratti akkana jedha. የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ እነዛ ክብርና በጎነት የተከበረ እጅግ ታላቅ የሆነው ተስፋ ሰጠን። የመለኮት ተካፋዮች ዋቆማ እራ ወረ ኢርማተን አብዲ ኢሰን አከቀባተን እንድትሆኑ እነዚያ ክብርና በጎነት ኡልፊኒ ሱኒፊ ቀጀሉማን ሱን ኦኪን ጋሩማን ሱን የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋ ሰጠን። አመኑኒ ዋቆማራ ቆደነቹዳ ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ሰው መለኮት ባህሪ ተካፋይ ይሆናል ብለን ስናስብ እንዴት ነው? እግዚአብሔሮች እንሆናለን? ዋቆተት ቆታናይ አከሚ ዋንኩኒ ዋቆተት ቆታና ለኪ ዋቆተት ቆንታኑ የእግዚአብሔር ባህሪ ማለት ለማንም የሚተላለፍ የማይመረመር ነው። አይመረመርም። አኑማ ዋቀዮ ኪዋቁማ ዋቀዮ ካኒን ቆረተምንዳ ኤኙም ትዩሞ ኤኙም አፉ ከነሙ ከእንደነኝ ናይጁ ቁልቁሉም ጴጥሮስ ገሩ ጋፍ ዱበቱ ዋቁማ ይራ ቆደነ የባህሪ የመለኮት ባህሪ የቹን አማል አከኛ ዋቁማ ወረ ቆደተን ጀቹን ሰማል ጀቹ ዳሬ የባህሪ መገለጫ የሆኑት ላላ አከኛ ዮኪንሞ ኢብሲቱ አመለ ዋቁማ ከንታቱ ከንተው ጀቹ ኢሳን ጀልቀባ አዳም ከነቤቹ እንስ ማለበ አዳም ጀልቀባ ኩማ ዱበደ ማለበራ ቁልቁሉማ ዳሜራ አማ ከራ ክርስቶስ ማል አርገነራ ቁልቁሉማ አርገነራ ጀቹ አርጁማ ቀጀሉማ ኦጉማ ዱጋ ቢቱ ከነን ከነ ፈካተን ታሲሱ አከደንደኙ አንጎኑ ከነራ ጀቹ ቀጀላ ተውዳፍ ክርስቶስ አንጎኑ ከነራ
qulqulloota ta'uudhaaf Kiristoos aangoo nuuf kenneera. Akkasumas arjaa warra ta'an ta'uudhaaf Kiristoos aangoo nuuf kenneera. Kun Waaqayyoof kan kennamu amala ibsituu waaqummaati jechuudha. Waaqayyo immoo kennaa isaatiin kana nuuf kenneera jechuudha. Waaqayyo qulqulluudha. Nutis karaa Kiristoos qulqulloota akka taanu, ijoollee Waaqayyoo akka taanu Waaqayyo aangoo nuuf kenneera jechuudha. Kanaaf isa kanadha jechuudha. Isa kana የሰው ራሱን ፍቃድ የራሱን ፍቃድ እየተወ በመጣ ቁጥር አለና ማይቹዳ ፈዳ ቢልሱም ማይሳ ኦኪን ፈዳ ኢሳ ዲሴ አንጉማ ዱፌን የእግዚአብሔር ፍቃድን ብቻ በማድረግ እያደገ ይመጣል። ፈዳፎኒ ቢተሙ ዲሴ አለናማ ፈዳ ዋቃቲ ቢተማ ማልታ ጉደቻ ደማ ይቹ ለዚህም ነው ተከተለኝ ልከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ በማለቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር መዝሙረ ዳዊት 81 ቁጥር 6 ያለውን ጠቅሶ አማልክቶች ናችሁ በማለት ወንጌል ዮሐንስ በቆና 2 ሶዶሚያ ፍርጉባረት በባህሪ ሳይሆን የአምላክን ባህሪ ገንዘብ የኛም በጸጋ የሚደረግ ማድረግ ማለታችን ነው። ከናላፈጩ ረጋ እንጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲታመኑ ጋፈ ይሳመኑ ማልታ ገረ ፈደፎንሳ ለገቴ ፈደፎንሳ ዲሴ ገረ ዋቃት ጉደታ ዴማ አይቹዳ ከናዳፍ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሩ ዳዊት 81 ጉባረት ለኮፍ ጃ ጉባረቲ አማልክት ናችሁ የልዑል ልጆች ናችሁ ጀደሜ ዮኪን ኢሲ ዋቆተ ጥቆዳ ኢሲ ልጆሌ ዋቃቲ ጀዴ ከኒ ዱበቴፍ ጀቹ ከናፍስ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ቁረን ሶዶሚያ ፍርጉባረቲ inni ku waaqummaan kun የባህሪ ዮኪን ከነከኛውቱን ታነ ማለዳ የጸጋ ማለት ነው ከናዳን ጀቹዳ አምላክ ማለት ገዢ ነው ኦኪን ቢታ ከንደንዱዳ ከንቢቱዳ ገሩ ቢታን ኩን ማለዳ ጎፍቱማን ኩንሞ ማለዳ የጀነ የባህሪ ዮኪን ከነከኛውቱን ታነ ከናዳን ደለነማቲፍ ከንከነሜዳ ጀቹ የባህሪ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስሉስ ቅዱስ ወይ ደግሞ ሥላሴ ብቻ ነው ማለት ነው የባህሪ ገዢ ማለት ነው ዮኪን ዋቀዮ ዋቁማ ይሳቲን ቢታ ከንተ ይሰቆፋዳ ይቹ ስለዚህ እግዚአብሔር ኃያል በእግዚአብሔር ኃይል አማካኝነት ማድረግ እየቻለ ይሄዳል ማለት ነው ለምኒ ከናን ኩን ዛከነሜ ደንዴቲ ዋቀዮቲኒ ዋን ከነራወቻ አዴማ ይቹዳ ዋቀዮ ዱርሴ ሙሴዳኒ ፈርዖን ላይ አምላክ አድርግ ያለው ብሎት ነበር አከሱመ ሴራ በውበቆና ተወርበለቆቶ ጉባረቴ ይቹ ጌታም እኔ የሚያደርገውን ያደርጋል ከኔም በላይ ያደርጋል ወንጌል ዮሐንስ ቁዳፉር ለማጉባረት እንዲ አነቲ ከናማኑ ጀ ዋኔ ያኒ ነው ጀዱስ ነው ጀታ አነ ጫላ ሲሞን ጀታ እንዲ ባለው ማደግ ላይ ያሉ እኛስ የክርስቶስ ልብ አለን እስከ ማለት ይደርሰዋል ማለት ነው ወሬ ከና ሁንዱማ ከይስ ጅራተን ከይስ ደርበን ክርስቶስ ይወሬ አማነን ከና ክርስቶስ ይሻኒፍ ከነን አንጎ ከነ ወሬ ቀበኒ ኑኒ ለጴ ክርስቶስ ቀምና ጀቻ ቱረኝቹ ፈከኛፍ ጳውሎስ እርጋይሳ ገረ ቆሮንቶስ በቆና ለመለኮስ ቁደጃ ጉባረቲ ኑኒ ለጴ ክርስቶስ ቀምና ይደ ለጴ ክርስቶስ ቀምና ጀቹ ኑኒ ዋቆታ ጀቹ ላክ በጸጋ ከናዳን ክርስቶስን አከይሳን ክርስቶስ ለጴንሳ ገራሚዳ ኢሳንስ ገራሞታዳ ክርስቶስ ቀጀላዳ ኢሳንስ ቀጀልቶታዳ ክርስቶስ ቁልቁሉዳ ኢሳን ጅሬኝ ኢሳን ጩቡራ ከረዳባን ክርስቶስ ይፈና አደውባሰን ይዳጀቹ እስከ ማለት ደርሷል እንዲሁ በክርስቶስ ሁሉ እንችላለን እስከ ማለት ደርሷል አከሱመስ ከረቆፋም ከራ ክርስቶስ ይዳል ወንቶቶ ሁንዱማ እንደኛ ኃይል የርሱ ነው ማለት ሁምኒ ከንሳደቹ ከዋቀዮት ይጁ humni aangoon kanenyudha kan waaqayyooti jechuudha. Waaqayyoon immoo aangoo qabeessi, waaqayyoon humni qabeessi immoo humna isaatiin isaan dandeessisaa jechuudha. Namni aangoo isaatiin biyya lafaa kanarratti waan hojjechuu danda'u hin jiru jechuudha. Ergamootas yoo ta'e, qajeeltotas yoo ta'e, namni kamiyyuu waaqayyo otoo aangoo kana isaaf hin kennin aangoo mataa isaatiin waan tokko biyya lafaa irratti gochuu danda'u hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf qulqullichi Giyoorgis yeroo sadiif du'ee ka'ee jira. Seenaa mana kiristaanaa keessatti yookiin immoo akkasuma qabsoora Giyoorgis gubbaarratti kan barreeffamee jiru jechuudha. Giyoorgis aangoo isaatiin kan hin goone. Kana akkas akka inni godhu isa dandeessise humna waaqayyooti jechuudha. Waaqayyootu kana kenneef jechuudha. Abbaa Takla Hayimaanoot
waggaa 22f miila lamaan dhaabbachuun waggaa 7f miila tokkoon dhaabbatanii waggaa kadhatan aangoon isaaniitiin waan ofirraa godhaniin qabani. Kan isaan taasise aangoo kan isaaniif kenne eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Namoonni biraas qulqulluu Isxifaanos dhagaadhaan rukutame akka du'u kan isa taasise. Hanga dhumaatti kan isa jabeesse eenyudha? Humna Waaqayyooti jechuudha. Phexros gidiraa hanga kana mana hidhaa keessatti hoggaa argatu ofii isaatii aangoo isaatiin hidhaa kanaaf danda'eeti miti. Ergamaan Waaqayyoo samiirraa ergamee humna Waaqayyootiin isa gargaare. Daani'eel afaan leencaa keessa hoggaa buufamu aangoo isaatiin ilkaan leencaa gargar qabeetii gidduu bule miti. Waaqayyotu aangoo kana ta'eef isa dandeesse. Garuu danda'eera moo dandeenye? Danda'eera. Kan hin danda'e ofiiti laakki eenyu dandeesse? Waaqayyo. Biyya lafaa kanarraa uumamni kamiyyuu babaahiriu yookiin akkeenya isaatiin aangoo qabeessa kan ta'e tokko illee hin jiru jechuudha. ማንም የለም። ሁሉን የሚችለው ያህዌ ነው ማለት ነው። ያለና የሚኖር እርሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ብቻ ነው። ለምሳሌ ክርስቶስ ሞቶ ተነስቷል። እርሱ ሞቶ የተነሳው በባህሪው በመለኮቱ ኃያል ስለሆነ ሞትን ድል መንሳት ስለሚችል እርሱ ሞትን ድል ነስቶ ከሙታን ተነስቷል ማለት ነው። እርሱ ብቻ ነው። አልዓዛር አሁን ከሞት ተነሳ። ማን ነው ያስነሳው? ኢየሱስ። በምን ኃይሉ? በመለኮቱ ኃይል አንጎ አቁም ማይሳት እንጀቹ ከናፍ ሙሴን እስራኤልን ፉዲዮ ጋር ገዲበው ግብጽ ይዳበው ምንም አንተ ከኛ ጋር ካለን ከዚህ አታውጣን አሲኑም ባሲን ይወንዱራም ባቴ ባለየ ሙሴ ምክንያቱም አንጎ ይሳቲን ኡመተ ከነማሊን ገጌስ አናረባን ቀቡ ጀደበር ስለዚህ አይችልም ማንም ራሱን ሲሎ ማንንም ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ወርጀ ባተሪ መማልጀዱ የኛ የክርስቶስ ልባለን ላላ በጸጋ ነው ማለት ነው። ከናዳን ልጅ ለነማስ ከናዳን ከነ አርገቹ ንደንዳ ጀቹ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ምን እንደሆነ ምንም ገና አልተገለጠም ማለቱ ተኮፋ ዮሐንስ በቆና ሰዲ አኮብ ሰዲ ደሚቶ በሌላ ቦታ ቅዱስ ጳውሎስ ያስተምራል። ተኮፋ ቆሮንቶስ በቆና ቆደሸን አፍተም ሰገል ተኮፋ ቆሮንቶስ ቁደቶክ ተኮ ጉባረቴቹ ይህ መሰረታዊ ሐዋርያት ምን ያህል አጽኖት እንደሰጡት እናስተውል ማለት ነው። ላላ ሰባዋቀ ያ መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ማንን ለመምሰል? ክርስቶስን ፈካቹቲ ገረ እንጉደና አይቻረ ጉዲና አይጅሩ ከክብር ወደ ክብር ኡልፊና ገረ ኡልፊናቲ እንጅጅረምና ጀለ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ማለት። ስለዚህ ራሱ ክርስቶስ ይህንን ሲያስተምር ምን ይላል በወንጌል የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። አባን ከሰን እንሰሚራ ቀጀላ ከተሲን ቀጀል በጸጋ ነው የተሰጠን ማለት ነው። በጸጋ ስጦታ ነው ማለት እንጂ እርሱ የባህሪ ነው ቅድስናው። ቀጀላ ተውንሳ ፍጹምነቱ የእርሱ የባህሪ ነው። እኛ ደግሞ ፍጹማንን ስንሆን እግዚአብሔር ፍጹማን ሁኑ ስላለ ፍጹማን ልንሆን እንችላለን እንጂ በባህሪያችን ወይ ደግሞ ደካማንን ፍጡራንን ማለት ነው። ገለማቴዎስ በቆናሸን አብርተም ይሰደግ ጉባረት ይችላል ጎፍታን ኬኛ የማይቻል ቢሆን ኖሮ ጌታችን ሊሆን የማይችል ነገር አያዝንም ነበር። ሆኖም ግን በቤዛነቱ የዳኑና ሐዲሱን ተፈጥሮ የለበሱ ሰዎች በቅድስና መንገድ ከተጓዙ ወደ ፍጹምነት ደረጃ ወደዚህ መድረስ ይችሉ ዘንድ ማለት ነው። ፊልጵስዩስ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ቁረተኮ ቁረሰዲንጋ ቁረሰዲት ይጩዳ ክርስትና ህይወት ዓላማው ከሲኦል ማምለጥ ወይም ጥሩ ሰው መሆን ብቻ ሳይሆን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን በመልበስ ከክብር ወደ ክብር እንድናድግና አምላክን ወደ መምሰል ፍጹምነት እስክንደርስ ድረስ ማድረግ ነው ማለት ነው። አላላ ካዮን ክርስቲያናው ቡጀላ ዱቆፋ ሚቲቹ ገረ ቁልቁሉማ ገረ ራወተኒ ገረ ቀጀልናት ጉደቹ ዳይቹ ፊልጵስዩስ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ቁረሰ ዲዮድ ቢስተን ቆላሲስ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ቶኮ ካስተን ዲዮድ ቢስተንሲ ይሄንን በሰፊው ይነግረናል። እስቲ ፊልጵስዩስ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ቁረሰ ዲያዱ ቢስኑ ሐዋርያው ጳውሎስ ያስተማረው ማለት ነው። ፊልጵስዩስ 3:13
እሺ ዳታ ትንሽ ፊልጵስዩስ 3:13 ስናነበው እንዲህ ይነግረናል ማለት ነው። እሺ ዳታ ጥቆሽን ፈክሳ ጅርቲ ኦኬ 3 እሺ 3 ፊልጵስዩስ 3:13 አከነ ጀዳ እሺ ወንድሞች ሆይ እንደገና እንዳልያዝኩት እቆጥራለሁ። ነገር ግን በአንድ ነገር አደርጋለሁ፣ በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊት ያለውን በመያዝ እዘረጋለሁ። ከክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔር መጠራት ዋጋ እንዲያገኝ ምልክት እፈጥራለሁ። እንዲህ ፍጹማን የሆነን ሁላችንም ይህንን እናስብ። በአንዳች ነገር ልዩ ሐሳብ ቢኖራችሁ እግዚአብሔርን ደግሞ ይገልጥላችኋል። ሆኖም በደረስንበት በዚያ እንመላለስ ይላል። ጳውሎስ ከነ ጉባርት ማልጀዳ ጀባኔ ክርስቶስን ፈካችሁት ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጠራት ዋጋ እንድናገኝ ምልክት ይፈጥናለሁ። እንዲህ ፍጹማን የሆነን ሁላችን እናስብ። አጄሎ ተከታነ ገው ተከታነ ያደንወድ በአንዳች ነገርም ልዩ ሐሳብ ቢኖራችሁ ያዳዳዩ ቀባተኒ እግዚአብሔርን ደግሞ ይገልጥላችኋል። ዋቀው ሞሳ ከነሲኒ ይብሳጀ ወንድሞች ኦቦሎ ተኮ ገና እንዳልያዝኩት ይቆጥራለሁ። ገና አካዋን ቀበምነት ያዳይል ለካይል በኋላ ያለውን ረሳለሁ። ዋና ቦልዴጁን ራንፈዳህ በፊት ያለውን ለመያዝ ይዘረጋለሁ። ዋን ፉንድረኮ ጅሩ ቀቡዳፍ ይጠዳይ ዋን ፉንድረኮ ጅሩ ቀቡዳፍ ማንጎዳ ነን ይጠዳይ ክርስቲያኑን ማነከስዳይጁ ከና ረገረ ከናተ ጉደቹ በርባችሳዳይጁ ከና ረገረ ከናተ ናምቶኮ ክርስቶስ ይተመኔ አልልማ ዋቀዮ ተይራ አይ ከነቦዴ ነምበርባችሱ ጀዴ ታውን ሰራኔ ገሙጁ ታዳ ማልጎቹን በርባችሳዳ ገረ ክርስቶስ ጉደቹ ዳፌ ፊጉ በርባችሳዳይጁ ጀባቹን በርባችሳዳይጁ ፍጹምነት ወደ ፍጹምነት ማደግ ያስፈልጋል ማለት ገረ ቀጀሉማት ገረ ጩቡ ከሳ አደበውት ገረ ክርስቶስን ፈካችሁት ገረ ኦሊት ገረ ቁልቁልማት ገረ በየለፋ ጅቡት ገረ ፈዳፎኒያ ገኑት ቁልቁልማራ ገረ ቁልቁልማት ኡልፊና ገረ ኡልፊናት ጉዳቹቱ ኑ በርባችሳ ጀቹላ ኢሰከነ ጳውሎስ ቆላሲስ በቆና ሰዲ ጉባረት ማልጀዳ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ደግሞ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ ኤገ ክርስቶስ ይወጅኒነ ዱአ ካተኒ ክርስቶስ ይወጅን ዱአ ካነረቹ ገለነ መቃዛብ ያለ ክርስቶስ የሰጅራ በሰማይ አለ በሰማይ በአባቱ ቀኝ አለ ምርጋ ባሳጅራ ኢልሚ ዋቀዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርጋው ልፊነ ቀበሰ ምርጋ ባሳጅራ ኤርገ ክርስቶስ ምርጋ ባሳጅራቴ ኢሲኒሞ አቺ ያዳየ በሰማይ ያለውን እሹ ኢሰሰሚ ረጅሩ ያዳየ ክርስቶስ ሰሚ ጉባረ ረጅሩ ከናፍ ነምኒ ገረ ዋቀዮቲ ጉደቹቲ አርገን ረጁ ገረ ክርስቶስ ያዱቲ ገረ ሰሚ ኬሳ ዶ ቀባን ረጁ ከራይኙ ከራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ልማ ዋቀ ጅራታ ሰሚ ጉባዳ ዶ ቀባን ረጁ ኤርገ ከራ ክርስቶስ ሰሚ ጉባዳ ዶ ቀባኔ ኢዶ ኬኛ ኢሰ ሰሚ ያዱት በርባችሳ ረጁ ከፍ ያለን አይዲ ያስፈልጋል ኦል ጀቻ ጅራቹን በርባችሳ ረጁ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አታስቡ። ሞታችኋል ዱተኒ ጁርቱ ሕይወታችሁን በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል። ጅሬኝ ኬሰኒ ኢሲን ዱተኒቱ ጀድ ጅሬኝ ኬሰኒ ስሞ ክርስቶስ ወጅሪን ሰሚር ዶክፈሜ ጅራ ዶካቴራ ሞታችኋል። ለምን ለዓለም ሞታችኋል። በየለፋቲፍ ዱተኒቱ አዳም ሰጀልቀባ ጀላ ዱተኒቱ አዳም ሰለመፋው ፈተኒቱ ኤርገዳም ሰለመፋው ፈተኒ ጅሬኝ ኬሰን ክርስቶስ ወጅማል ተይራ ዶክፈሜ ጅራ ጀ ሕይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ የሚገለጥበት ጊዜ ጅሬኛ ኬሰን ከንቴ ክርስቶስ ይሮሩፍት ይሮሙለቱት በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ በክብር ትገለጣላችሁ። የሮሰናይ ሲሲንሞ ኡልፊና ሙለችሁ ጅርቱ ክርስቶስ ጅሬኛ ኬኛ ነተ ይኩን ጋፈን ሙለቱ ኢሳውጅኒ ኡልፊነት ሙለችሁ ጅራይቹ ገረ ከነት ጉደነ ጅራይቹ ያላ ክርስቶስ ወጅን አዋለሙ ጅሬኛ ኬኛ ክርስቶስ ወጅኒን ኦክፋሙ
samii keessa iddoo Kiristoos wajjin qabaachuu karaa Kiristoos samii keessa iddoo qabaachuu gara kanatti guddanne erga gara kanatti guddanne yoo እያደገን በየቀኑ እየታደሰን ከኃጢአት እየነጻን ወደ ክርስቶስ እያደገን መምጣት ያስፈልጋል። ጩቡራ ቁልቁሎፍኔ ሃሮምኔ ነውማ ሞፋ ጩቦ ፍራ ፈገስኔ ጅራችሁ መርባችሳራ አይጁ እንግዲህ በምድር ያሉትን ብልቶቻችሁን ግደሉ። በቃ ሐዋ ኬሰን ሰብየ ለፋ ከን አጄሳይ ፈደፎኒ ኬሰን አጄሳይ ሰበቢንሳኦ isin qaamni keessan kuni Kiristoos gatiidhaan isin biteera waan ta'eef kan keessa mitilee tokkuma Qorontos gubbaarratti dubbatu asirratti immoo gidaluut ፍቃዱን ግደሉት ፈደሳ ሐወሳ ምኞቱን መሻቱን ግደሉ እያለ ይናገራል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ማልጀዳ እነዚህም ዝሙት፣ ርኩሰት፣ ፍትወት፣ ምኞትና ጣዖትን ማምለክ የሆነ መጎብኘት ነው ይላል። እነዚህም ጠንቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል። ሰበበ ከናቲ ወሮተኒ ኢነጀጀምነ ደከምሲ ዋቀዮ ሳንረት ዱፋይ አሁን እንግዲህ እናንተ ደግሞ ቁጣና ንደት፣ ክፋትም፣ ከአፋችሁ ስድብ፣ የሚያሳፍር ንግግር እነዚህም ሁሉ አስወግዱ። ዋን ከነፉን ዱማቲ ኦፍራ ፋጌሳ አርቁ ኢምበርባችስ ወለው ነከሲኩን ይሄ እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ። ወሊ ኬሰኒ ሶበንዱበት ይላል። አሮጌውን ሰው ከስራው ጋር ገፋችሁታልና ማሉማ ሞፋ ሆጂሳ ወጅ ማልጎተን ይጥል አዋል ጦፍራ ገተን ይጥል ማሉማ ራጀቹኒ ማሉማ ሞፋ ሲኒ ሆጂሳ ቹኒ ፍራ ገተን ይጥጁ ማሉማ አዳምስ ጀልቀባ ገረበቸ ጩቦ ይሰተ ይሰው ፍራ ባስተን ይገተን ይጡ ማሉ ወጅን ሆጂሳ ወጅን ሆጂና ማሉማ እንጀልቀባ ማለዳ kan garbicha cubbuu kan ta'e cubbuu kan hojjetu diina waaqayyoo kan ta'e cubbuun irratti kan moo'e isaa ofirraa baastaniitti hojii isaa wajjin jedhe. Erga isa ofirraa baastanii yoo hojii isaa hojjechuu hin dandeessanidha. Hatuu hin dandeessu, ejjuu hin dandeessu, hamachuu hin dandeessu. Gatteetta kaati. Inni kun maalummaa haaraa uffatteettan. Maalummaa haaraa kanaan immoo uffata sargiitiin waa biraa hojjechuun hin danda'amu. Mana cidhaa malee cidha irratti argamanii hojii cidhaa hojjechuu malee hin danda'amu jechuudha. Hojiidhaan hojjechuun hin danda'amu, hojii biraati. Akkasumas maalummaa haaraa kan uffatte Kiristoos kanaan hojii addaam isa jalqabaa hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Sababiin isaas Kiristoos kan dhufe du'a nama bitee ajjeesuuf du'a nama irratti moo'ee ajjeesee cubbuu nama irratti moo'ee ajjeesee ofii isaatii namoota bilisa baasuuf ጳውሎስ ማል ጀዳ ሮሜ ጉባረቲ በአንዱ በኩል በሰው ላይ ኃጢአት ነገሰ ይላል። ዱትኒ ጩቡን ከራ ነሞ ተቆረቲ ነሞ ሁንዱ መረቲ ሞይ የነገሰው ሞትን ክርስቶስ አጠፋ ነሞ ሁንዱ መረቲ ሞቲ ሞይ ዱቲ ሞይ ጀቹ ሰከነ ሮሜ በቆናሽን ጉባረቲ ጳውሎስ ካይጅራ ጀቹ እንዲህ ይላል። ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢአትም ሞት፣ እንዲሁ ኃጢአት ስላላደረጉት ሞት ሰው ለሰው ሁሉ ደረሰ ይላል። ሳ ነሞተ ሁንዱ ማረቲ ዱትኒ ሞይ ነሞተ ሁንዱ ማረቲ ዱትኒ ሞይ የእግዚአብሔር ጸጋ በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ ጸጋ የሆነ ስጦታ ከዚያ ምልክ ለብዙዎች በዛ ይላል። አንድ ሰው ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነ መጠን እንደዚያው ስጦታ አይደለም። ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷል። ስጦታው ግን ለብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ ይላል። ስጦታው ግን በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ። በአንዱ ሞት በኩል በአንዱ በደል ሞት በአንዱ በኩል ነገሰ። ምን ከነገሰ ይላል እልቁንም የጸጋ ብዛት የጽድቅን ስጦታ ብዛት እንዲቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ነግሳሉ። አማ ላላ ከራ ነመቶኮ በአንዱ በደል ሞት በአንዱ በኩል ነገሰ ከነገሰ ለኮምሰ ኩረቶር በጉባረት ከራ ይሰ ቶኮ ዱትኒ ኤርገሞዬ ዱአቱ ሞዬ ቹዳም ሞት ነገሰ
ይልቁንም ጸጋ ብዛት የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ ከራ ይልቁንም የጸጋን ብዛት jechuun kennaa baay'ina kennaa akkasumas baay'ina qajeelina warroottan simatan karaa isa tokko karaa Kiristoos jireenyatti mo'uudhaaf jiruudha. አሁን karaa Kiristoosiin karaa Addaamii isa jalqabaa du'atu naggase karaa Kiristoos Iyesuus immoo namoota kennaa kana fudhatantu mo'uuf jira jechuudha. karaa Kiristoosiin mo'na jechuudha. maal mo'na? du'a mo'na jechuudha. maal mo'na? jireenya bara baraa arganna jechuudha. በክርስቶስ በኩል ብዙዎች ይነግሳሉ ይላል። የነገሰው መጀመሪያ ዲያብሎስ ነው፣ ሞት ነው፣ ኃጢአት ነው። በመጀመሪያው አዳም ሞት ነገሰ፣ ኃጢአት ነገሰ። በሁለተኛው በሰማያዊው ክርስቶስ ግን ብዙዎቹ እርሱ በሰጠው ጸጋ ብዛት፣ ጽድቅ ብዛት ብዙዎቹ በሕይወት ይነግሳሉ ማለት ነው። ክለን መቃሳብ ያጠው ባየን ከራ ከናቲ ሞውዳፍ ጅሩ ጀደ ጳውሎስ ergaa isaa roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 17 gubbaatti isa kana dubbatee jechuudha. Kanaafuu maalummaa isaa aaraadhaan gara Kiristoositti guddachuu waan taaneerra arganneerra jechuudha. አሁን ግን እናንተ ቁጣንና ክፋትን ካፋችሁ ስድብ አይሰማ waan akkasii dheekkamsi hammi hinsin keessaa nagaamin jedha. har'a mandara keenya keessatti hamni haaloon hinaaffaan jibbii wanneen kana fakkaatan dhagaamaa jira jechuudha. kun kan keenya miti jechuudha. የኛ አይደለም ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ። ሶባ ወሊ ወሊ keessatti raasayna mandara keessatti soba walitti jirtani obboleessa keessan sobaan jirtanu dabarsanii sobaan laachaan jirtanu duratti dabarsaan jirtani sobaan dabarsitanii waan kan keessan hin taane kootiin jettanii waan ija keessanii nagar argeeran jenne waan gurra keessanii dhageen jenne waan isin biran jiraanne na bira jiran jenne kun akkana gootu taanaan hojiin keessan kun hojii kiristaanaa miti gaabbii haa gallu. akkas fuudhee buufee maal jedhaa? አሮጌውን ሰው ገፋችሁታል። አሮጌ የተባለው ሞት የነገሰበት ማለት ነው። አሁን ግን የተፈጠረው ምሳሌ እንዲመስል ዕውቀትን ለማግኘት የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል። ኢሰሰናው ፍራባ አስተኒ አማ ነሙማ ሃራ ጀድ ዕውቀትን ለማግኘት በየኩምሳ አርጋችሁ ኢሳ ሃሮም ማሉማ አዲሱን ሰው ነመሃራ ኢየሱስን ነመሃራው ፈተሪቱ ጀድ በቃ አመና ነመሃራ ከናዳን ጋ ከን ነሞኒ ባየን ኢሳ ሞውዳብ ጅሩ ነሞኒ ባየን ከራይሳ ከሞ ኢቲሞን ነሞኒ ባየን ከናይኒ ኢሳ ኢንከኔን ከና ቀጀሊናቲን ኢንከኔን ከራይሳቲን ነሞኒ ከሞን ክርስቶስ ኢየሱስን ፈተሪቱ በቃ ኢሰው ፈንደረቹ ገረሳት ጉደነረቹ ገረ ዋቀዮት ጉደነረቹ ሰከነ ጳውሎስ ገላትያ በቆናሻ ጉባረቲ የተጠመቃችሁ ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን የተጠመቃችሁ ሁላችሁም ክርስቶስን ለብሳችኋል ይላል። ወሪ ክርስቶስ ወጅን ተኮተውዳፍ ጩበምተን ኢሲን ክርስቶስን ፈተንት በቃ ኑኒ ክርስቶስን ፈነራይቹ ክርስቶስ ወሪ ፈነሞ ኢሳ ወጅኒን ሞውዳፍ ጅራ ጀደ ከና ጳውሎስ ሮሜ ተኮፋ ጢሞቴዎስ በቆና ለማ ጉባረቲ እኛ ብንጸና ከእርሱ ጋር እንነክሳለን ይላል። የወጀባን ከእርሱ ጋር ብንጸና ከእርሱ ጋር እንነክሳለን። ስለዚህ ክርስቶስ ይወጅሞ ጅራ ዋንቴፍ ማሉም ማሃራ ክርስቶስ ይንፈነራ ጀቹ። ስለዚህ ሰው ልጅ መዳን በዕለት ዓርብ ላይ ብቻ የተንጠለጠለ ሳይሆን ምንድነው እግዚአብሔርን እስከ መምሰል ወደ ፍጹምነት ማደግ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ ቅጽበታዊ ሳይሆን ሂደታዊ ነው ማለት ነው። አላላ አማ ድነትን በከሰሪት ቆዳ መጀነ ላለራ አሁን እኛ ድነናል፣ እንድናለን፣ እየዳንን ነው፣ እንድናለን ማለት ነው። ድነናል ሲባል ቅጽበታዊ ነው። እኛ ምንም ያላደረግ ነው ምንም ሳናደርግ ኢየሱስ በቀራንዮ አደባባይ ላይ ያደረገልን ድነት ድነናል። ደግሞ እየዳንን ነው፣ ወደ ፍጹምነት እያደገን ኃጢአታችን እየታጠበን ከኃጢአት እየታጠበን እንድናለን ማለት እየዳንን እንኖራለን ማለት። መጨረሻ ላይ ደግሞ የክብርን አክሊል እንቀበላለን። ከማን? ከክርስቶስ ማለት ነው። ድነታችን ይረጋገጣል ማለት ነው። ስለዚህ
ወደ ክርስቶስ ማደግ ያስፈልጋል። ወደ ቅድስና ወደ ፍጹምነት ማደግ ያስፈልጋል። አሁን ክርስቶስን የለበሳችሁ ከክርስቶስ ጋር አንድ የሆናችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ጸንታችሁ ወደ ፍጹምነት ማደግ ያስፈልጋል። በዚህ በክርስትና ጎዳና በቅድስና ጎዳና ላይ መኖር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ደም ይፈርጉባት እስከ መጨረሻ የጸና እርሱ ይድናል ብሏል። ስለዚህ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደው የሞተው ለኔም ላንቺም ለሁላችንም ነው ማለት ነው። አናፍሲ ሁንደከኛ ብሎ ይችላል ዕልሚ ዋቀዩ ኩንሞ ኑኒ ሰቲ ወሪያማኑ ገረ ቁልቁሊነ ቀጂሊና ተከጉደኑ ገረው ሊት ይሰፈካችሁ ተከጉደኑ ይችላል ማል ተኩንራ በርባቸን ፈሜኔም ማን ተኩንራ በርባቸን እርሱ የሁሉም በእጁ የያዘው ጌታን ግዛቱን ለማስፋት ንብረት ለመግዛት ወንበር ለመዘርጋት መንግስት ለመሆን ግብር እንዲገብሩለት አይደለም ኢየሱስ የመጣው የኛ ነፍስ ለማዳን የኛ ነፍስ ወዶ ነፍሱን አሳልፎ ለኛ ለመስጠት ነው። ቤዛ ሆኖ ካሳ ሆኖ ሊያድነን ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው። ስለዚህ ኢየሱስ የተገለጠው ለኛ ሞቶ ዋጋ ከፍሎልናል። እኛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሰናል። አዲሱን ሰው ቅዱስ የሆነውን ሰው ኃጢአትን ያሸነፈው በርሱ በኩል እርሱን የተቀበሉ ሰዎች የሚያሸንፉ የሚነክሱ ሰዎች የሚነክሱትን ለብሰናል። ስለዚህ እሱ የለበሳችሁ ደግሞ እስከ መጨረሻ ድረስ ጸንታችሁ ፍጹማን ልትሆኑ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፍጹማን ልንሆን ያስፈልጋል። ስለዚህ በመጨረሻው በስድስተኛው ክፍል ላይ የምናየው ማለት ነው ቀጣዩ ርዕሳችን የሚድኑት እነማን ናቸው የሚል ይሆናል ማለት ነው። ወርፈየን ነሞት አከሚዳ ከንጀዱ ከንላሉታ ጀቹዳ አመ ከን በርሲሴ ዋቀዮ ኬኛፍ ገለኒዮ ቁባን ሳፈተው ካምበረን ለጴ ኬኘት ነው ፈበረሱ ቪዲዮ ከና ወርዮ በሩምሰ ጉዳራ አርገት ዋንቴፍ ወረካኒፍ አከሺር ጎተን ሲያደቺሱን በርባዳ ጊፍቲ ኬኛ ዱበሮ ማርያም ወፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዴነ ጅሬኛ ከኑ ዴሴ መቃን ሼካን ከበጀሜ ከኔ ቢፈኑ ፈተው ወፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኑ በርሲሴ ገለኒ ኦቁባን አንጎን ጉድኒ በራንገበራት ሳፈተው አባ ለማ ፈፈረ ቁልቁሉፍ አንገበራት አሜን። ኢየሱስ ኢየሱስ ምግበ ሥጋ ወምግበ ነፍስ ኢየሱስ